वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। जैसे कि पिछले दिनों में भी हम देखते रहे हैं, बारिशों के साथ और उसके साथ साथ जो भारत की तरफ से पानी आया है, काफ़ी सूरत हाल जो है वो कशीदा है। अब कहीं हुकूमत काम कर रही है, कहीं फिलैंथ्रोपिक जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फिर पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो भी लगे हुए हैं। पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है कि वो सेंट्रल पंजाब से आगे जा रहा है। अब झंग जो है वहाँ भी ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 250 के करीब देहात जो हैं वो इसकी लपेट में आ गए हैं। ये भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जो दरियाए चनाब है उसके मुकाम पर अब 4.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वहाँ से वो गुज़र रहा है। इसके साथ साथ मुल्तान और शुजाबाद के भी जो देहात हैं वो भी जो है पानी के नीचे आ चुके हैं। पाकपतन में भी सैलाबी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बरकरार है। वहाँ से कहा जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब जो है क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुज़र रहा है। इस वक्त जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके मुताबिक पंजाब में इस वक्त तक 30 लोग जो हैं उनकी हलाकत हो चुकी है। 15 लाख के करीब जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों से 8 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब सिंध हुकूमत जो है वो भी बहुत गहरी नज़र रखी हुई है सारे मामले पर, क्योंकि ये जो अब पानी का बहाव है जो तीनों इस वक्त दरियाओं में है वो पंजनद तक जब पहुँचेगा तो वहाँ से वो दरियाए सिंध में शामिल होगा और फिर सिंध की हदूद जो सिंध सूबा है उसकी हदूद में दाखिल होगा। अब कहा यह जा रहा है कि सिंध में ये ख़तरा है कि वहाँ भी जब ये पानी वहाँ पहुँचेगा तो सुपर फ्लड आ सकता है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। नुकसान जानी भी है, लाइव स्टॉक जानवरों का भी है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल। आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगा कि कितना हुआ है। ऑब्वियसली इसमें जो क्रॉप्स वगैरह भी हैं उनका भी नुकसान शामिल होगा इवेंचुअली। आज हम बात करेंगे अपने 2 कॉलीग से, वो हमें सूरत हाल बताएंगे ऑन द ग्राउंड। हमारे साथ मौजूद है अकमल साहब, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ झंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं तासुर सुबहानी साहब, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ मुल्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मोहम्मद अकमल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा कि झंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस तरह है कि झंग में जो है इस वक्त जो है तकरीबन जो है जैसा अभी आपने पहले बताया, हमारे पास जो आखिरी इंफॉर्मेशन है वो अभी तक जो है ना 5.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, और ये तकरीबन जो है आज सुबह से जो है ये रेला गुजर रहा है यहाँ से। इस सैलाबी पानी को जंग में दाखिल हुए तकरीबन जो है आज दूसरा दिन है। जंग में जो पहला मकाम है वो जहाँ से ये पानी जिला जंग में दाखिल होता है वो बोचरा का मकाम है, और इसके बाद ये पानी रिवाज ब्रिज से होता हुआ शहर के हिफाजती बंद के साथ साथ हैड्रीमो तक पहुंचता है। तो ये जो वक्त है ये तकरीबन जो है ना ये पानी जो है 16 से 18 घंटे लेता है इस सारे जंग में, और इस दौरान ये इसकी जिला जंग में मौजूद रहता है। अब अगर हम बात करें आज के जो अब तक जो है हमारे सामने सूरत हाल सामने आई है, तो 261 देहात ऐसे हैं जंग के जो इससे मुतासिर हुए हैं, और 2 लाख से जायद अफराद तकरीबन जो है ना जो दादोशुमार हमारे पास पहुंचे हैं ज़ेरे हुकूमत की जानिब से, वो जो है 2.5 लाख के करीब तकरीबन अफराद हो चुके हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। और जहाँ तक इस वक्त हम नुकसान की अगर बात करें तो उसका अंदाजा तो मेरे ख्याल में जब ये सैलाब उतरेगा तो सही तौर पर अंदाजा हो सकेगा कि सैलाब के अंदर के जो इलाके हैं उससे क्या क्या नुकसान हुए हैं। इसमें जो सबसे पहले मैं बात करने वाली वो ये है कि 2014 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिससे 33 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए थे, और इसमें 5,86,000 एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ था। तो इस वक्त भी जो है सूरत हाल उससे कुछ बेहतर है, लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें ये हुई कि जिलाई हुकूमत ने जो बेहतरीन फैसला किया, जो हम समझते हैं कि सैलाब से कुछ रोज कबल जिस तरह ये 2-3 दिन पहले ठट्टा माला के जो रेलवे ट्रैक को जो है ना उसको जो है उससे जो बंद को है वो तोड़ा गया, तो उससे फायदा ये हुआ कि जो पानी की स्पीड है वो कम हो गई, जिसकी वजह से नुकसानात कम हुए।
اور آج جو ہے صورتحال کچھ اس طرح رہی کہ آج جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جنگ کا دورہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے اقدامات کا جائزہ لیا. تو اصل صورتحال وہ یقینی طور پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بعد میں ہی پتہ چلے گی. جی اکمل صاحب, یہاں تاثر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ویل جسٹ کم بیک ٹو آگے کی کیا صورتحال ہے. جی تاثر صاحب, اب آپ بتائیے گا کہ ملتان کے قریب پانی کی کیا صورتحال ہے یا ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, اور پھر نقصانات اور ان ایشوز پہ ہم آتے ہیں. جی بالکل عارفہ, میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان کی طرف ایک بڑا سیلابی ریلا جو کہ ہیڈ تریمو سے گزر رہا ہے, وہ یہاں پہنچے گا اگلے, بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے میں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہیڈ محمد والا جو ہے وہاں سے 4 لاکھ کیوسک کا پانی کا جو سیلابی ریلا ہے وہ اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہیڈ تریمو سے جو پانی نکلے گا اس میں کبیر والا کے مقام پر دریائے راوی سے جو سیلابی ریلا آ رہا ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا, جس کا رخ جو ہے وہ ملتان کی طرف ہوگا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق 8 لاکھ کا جو کیوسک کا سیلابی ریلا ہے وہ ہیڈ محمد والا پر پہنچے گا اگلے 8 سے 10 گھنٹے میں, جس کے لیے ضلعی انتظامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کی ہیں, کیونکہ ٹائم مل گیا ہے ضلعی انتظامیہ کو. پچھلے 7 دن سے لوگوں کو جو ہے وہ متاثرہ جو بستیاں 38 مواضعات بتائے جا رہے ہیں جو اس سیلابی پانی سے متاثر ہوں گے, وہاں سے لوگوں کو بڑی تعداد میں نکال بھی لیا گیا ہے. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ اگر ملتان کی ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو 3 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ اب تک وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ راوی کا پانی بھی آ رہا ہے, اگر تو یہ 6 لاکھ کیوسک تک کا پانی ہوتا ہے تو ہیڈ محمد والا سے بآسانی گزر جائے گا, اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آئے گا وہ چناب پل ہے, وہاں سے پانی گزارنا جو ہے وہ بھی وہاں سے بھی گزر جائے گا. لیکن اگر یہ بڑھتا ہے 7 سے 8 لاکھ کیوسک تک تو اس کے پیش نظر بھی ضلعی انتظامیہ نے جو ہیڈ محمد والا روڈ ہے جو کہ ملتان کو ملاتا ہے ڈی جی خان لیا اور دیگر ڈسٹرکٹ کے ساتھ, وہاں پر بریچنگ پوائنٹ جو ہے وہ وہاں پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں, ڈائنامائٹ نصب کر دیے گئے ہیں. ضرورت پڑنے پر اس روڈ کو جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد سے جو ہے وہ یہاں سے بریچ کیا جائے گا, جس کے بعد کافی زیادہ صورتحال خاص طور پر جنوبی پنجاب میں گمبھیر ہوگی, کیونکہ یہ روڈ جو ہے وہ ملتان کو دیگر اضلاع سے بھی ملاتا ہے. اسی طرح سے اگر زیادہ خطرہ ہوتا ہے آگے جو چناب کا پل ہے جہاں سے ٹرین بھی گزرتی ہیں جو کہ وایا ہے ملتان اور کراچی کے درمیان, تو وہاں پر بھی تیاریاں تو مکمل ہیں روڈ کو توڑنے کے لیے. تو اگر وہاں سے بھی روڈ توڑا جاتا ہے, اگر بڑا سیلابی ریلا جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ملتان کی طرف گامزن ہے, تو ملتان کا تقریباً 2 صوبوں سے رابطہ اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ملتان بلکہ ملتان ڈویژن کے 4 اضلاع جو ہیں وہ اس وقت سیلابی کیفیت کا ان کو سامنا ہے, جس میں بات کی جائے لودھرا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاڑی اور خانے وال, تینوں جگہ سے اب تک جو ہے وہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو نکالا گیا ہے. اور اس وقت اگلے 8 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد جنوبی پنجاب میں باقاعدہ یہ سیلابی ریلا داخل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر ہیڈ پنجنت کی طرف, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جا کر جب ملیں گے یہ سارے دریا. ٹھیک ہے, صحیح ہے سر. ذرا مجھے اب محمد اکمل صاحب کو بھی دوبارہ گفتگو میں شامل کرنے دیں. جی محمد اکمل صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ آبویسلی کیونکہ پانی بھارت کی طرف سے جو خاص طور پہ آیا وہ سینٹرل پنجاب کو وقت کم ملا, آپ نے ذکر کیا آپ لوگوں تک وارننگ کا, آپ کے پاس ملتان کے حوالے سے زیادہ وارننگ ٹائم تھا, لوگوں کو وہاں سے ایویکیویٹ کر لیا گیا, پر سر ان کو ایویکیویٹ کر کے لے کر کہاں گئے ہیں؟ کیا کوئی ڈیزگنیٹڈ سپاٹس پہلے سے تیار تھے جہاں جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں, ان کے مویشی ہیں, ان کو وہاں ایویکیویٹ کیا گیا؟ اچھا, اس طرح ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 لاکھ سے زائد افراد کو جو سیلابی علاقے ہیں وہاں سے نکالا گیا بیفور جو فلڈ ہے اس سے پہلے. تو اس میں ایک صورتحال اس طرح ہے کہ 22 فلڈ ریلیف کیمپ تو قائم کیے گئے تھے جنگ میں, لیکن وہاں بہت کم لوگ وہاں پہ جو ہے نا فلڈ ریلیف کیمپ میں پہنچے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہاں جو ہے وہ چلے گئے. اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے ایک جو ہے فلڈ ریلیف کے حوالے سے ایک منڈی بھی بنائی گئی تھی, یعنی کہ فلڈ ریلیف کیمپ جو مویشیوں کے لیے بنایا گیا تھا, تو 1 لاکھ سے زائد مویشی بھی جو ہے نا وہاں سے یعنی کہ جنگ کی طرف آئے. لیکن اس میں بھی صورتحال میں یہ نظر آئی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس طرف جانے کی بجائے جو ہے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف ہی چلے گئے ہیں. تو یہاں پر اس وقت تو یہ صورتحال ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ ان فلڈ کیمپس کی,
तो फर्स्ट कैंप में हमें बहुत ही कम लोग नजर आए, मतलब उसमें इतनी तादाद ज्यादा नहीं थी। और जो ज्यादा शुमार हमें सरकारी तौर पर दिए गए हैं उससे भी मेरे ख्याल में तकरीबन जो है ना 200-250 के करीब लोग ऐसे हैं जो फ्लड कैंप्स में मौजूद हैं। बिल्कुल सही जी। तासुर साहब, यही इशू आपकी तरफ के क्या जिले इंतजामिया ने पहले ही डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाए हुए थे जहां लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, और वहां इंतजामात कैसे हैं? या जैसे कि अकमल साहब बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों की तरफ चले गए हैं। जी आरफा, बिल्कुल, हम पिछले 5 दिन से फील्ड में मौजूद हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि 2014 में लोग सड़कों पर, बंदों पर बैठे हुए नजर आ रहे थे बेसरोसमानी की हालत में, इस वक्त ज़िला इंतजामिया के मुताबिक अगर मुल्तान से 3 लाख लोगों को निकाला गया है तो उस तरह से लोग नजर नहीं आ रहे। उनमें मैं आपको बताऊं कि ये अभी तक जो पानी बह रहा है ये दरिया अपनी हदूद में ही बह रहा है, क्योंकि लोगों ने वहां पर जाके रहायशी मकानात बना लिए हैं। इन्हीं लोगों के घर जो है वो शहर के अंदर भी मौजूद होते हैं, वहां पर ये काश्त करते हैं अपना रकबा, सब्जियां वगैरह, दीगर अशिया, तो इनके घर जो है वो शहर में भी मौजूद होते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है वो वहां से निकल कर अपने शहर वाले घरों में आ गए हैं। मुल्तान में कैंप तो लगाए गए हैं, हम आज भी कैंपों में गए हैं, वहां पर कुछ खवातीन मौजूद थी, तकरीबन 500 से 1000 तक लोग हमने देखे हैं कि मुख्तलिफ कैंपों में मौजूद थे, जो कि इंतहाई मतलब गरीब लोग आप कह लें कि उनको भी जबरदस्ती निकाल के लाया गया है वहां से पुलिस की मदद से। वो भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी बड़ा सैलाबी रेला जो है वो अभी आज रात मुल्तान को जो है वो हिट करेगा, जिससे उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि अभी भी मजीद लोग अपने घरों में जो दरिया का बेट का इलाका है वहां पर मौजूद हैं। तो जब वो सब निकलेंगे और कुछ लोग निकल चुके हैं तो उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी, लेकिन अभी तक उस तरह से लोग जो हैं हमें नजर नहीं आए कि कहीं पर बंदों पर मौजूद हों या जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहां पर भी मौजूद हों। जो रिलीफ कैंप लगाए गए, कल हमने वहां पर विजिट किया तो खवातीन जो है अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर क्यों जो है वो बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है और उसके साथ साथ वाशरूम भी नहीं थे। फिर उसके बाद इंतजामिया ने जो है अब उन जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं उनको स्कूलों में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह मुल्तान की 3 तहसीलों में जो है वो 25 के करीब स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, वहां पर तदरीसी अमल नहीं होगा और उनको बाकायदा तौर पर फ्लड रिलीफ कैंप डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि स्कूलों में तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं। तो वहां से ये ज़िला इंतजामिया अब उन स्कूलों से जो है वो वहां पर इनको मुंतकिल कर रही है। मैं आपको बताऊं कि खास तौर पर आज हमने देखा बहुत कि बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो रूडा के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हमने देखी जो कहा जा रहा है कि रावी दरिया के बेड पर बनी है, वो क्या मामला सारा रहा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सैलाब का ही, मगर हम बात करेंगे लाहौर के हवाले से, क्योंकि लाहौर के हवाले से जो ये सैलाब आया है, ख़ास तौर पे जो भारत की तरफ से पानी आया, उसके बाद बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो थी वहाँ पानी आया, तो बहुत बहस शुरू हो गई है रूडा पर। रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ओरिजिनली बताया जाता है कि 2016 में इसको कंसीव किया गया या इस पर बातचीत शुरू हुई, और इरादा या प्लान ये था कि जो दरियाए रावी है उसके किनारों पर एक नया शहर जो है उसको, या एक नई तरक्याती डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसकी बुनियाद रखी जाए और और उसको फिर वहाँ डेवलप किया जाए। 2016 के बाद, उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो दोबारा इस पे बहुत गुफ्तगू होना शुरू हो गई। तब हमें ये बताया गया कि यहाँ एक नया शहर आबाद किया जाएगा और उसका मकसद ये होगा कि लाहौर शहर के ऊपर जो आबादी का दबाव है उसको कम किया जाएगा इसके थ्रू। मगर जब इस पर बात शुरू हुई तो 2020 में ये जो मंसूबा था इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और 2022 में अदालत ने इसको गैर कानूनी करार दिया। जज जो थे वो जस्टिस शाहिद करीम साहब थे, उन्होंने जो सब दरखास्तें थी इस मंसूबे के ख़िलाफ़ उनके ऊपर एतराज़ात लगाए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कलअदम करार दिया। उन्होंने इसके ऊपर मज़ीद जो काम था उससे भी रोका।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قرض ملا تھا اس اتھارٹی کو وہ بھی پنجاب حکومت کو واپس کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زمین بھی ایکوائر کی گئی تھی اس کے بھی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یہ جب معاملہ ہوا تو اس کے بعد آف کورس اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور 2022 میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا اور حکومت کو اس منصوبے کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ 3 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں، اور انہوں نے وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جو زمین کے مالکان ہیں ان کو ادائیگی ہو چکی ہے تو اس لیے اب وہاں بھی کام جاری رکھا جا سکتا ہے۔ مگر یہ کام تو جاری ہو گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن گئی، مگر جو 2025 میں ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا سیلاب آیا تو وہاں کافی مسائل نظر آئے، کیونکہ وہاں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی تھیں جہاں جو سیلاب کا پانی تھا وہ اتنا زیادہ کھڑا ہوا کہ اب ایک تنازع نیا شروع ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کم آمدن اور غریب آبادی کی ہاؤسنگ سوسائٹیز یا ہاؤسنگ ہے، رہائشی گھر تھے، وہاں مسئلہ رہا، مگر جو بہت مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جیسے پاک ویو سوسائٹی، اس کے بھی 6 بلاکس جو ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے۔ جانی نقصان تو نہیں ہوا مگر لوگوں کے گھروں میں پانی ضرور آیا، اور اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ پانی وہاں آیا تو اب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے ایک وفاقی وزیر کی ہے، اور جب یہ تنقید شروع ہوئی تو ان کی طرف سے بھی بیانات سامنے آئے۔ علیم خان صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ اپنی طرف سے تفصیل فراہم کی کہ انہوں نے 2006 میں یہ جو سوسائٹی تھی، ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ خریدی تھی۔ اس وقت مالکان کوئی اور تھے، بینک سے انہوں نے یہ سب ہاؤسنگ سوسائٹی خریدی تھی، اور اس وقت تمام NOCs جو تھے وہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو مل چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ان کو حقائق کا نہیں پتہ، اور کوئی ایسی بقول ان کو کوئی اسپیشل فیورز نہیں ملے، کیونکہ جب انہوں نے اس کو ایکوائر کیا تھا تو تب تو وہ اپوزیشن میں تھے، حکومت میں تھے نہیں۔ روڈا کے CEO جو ہیں انہوں نے بھی میڈیا میں اپنا بیان ان کا سامنے آیا، انہوں نے ایک جو پرائیویٹ TV چینل ہے اس کو انٹرویو دیا۔ جیو پہ یہ انٹرویو دیتے ہوئے جو CEO ہیں عمران امین صاحب، انہوں نے یہ بتایا کہ جو راوی کا دریائے راوی کا بیڈ ہے، یعنی کہ جو گزرگاہ ہے جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر کسی سوسائٹی کی تعمیر کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سب تعمیرات جو ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور NOC کے بغیر قائم کی گئی ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ قادر صاحبہ، قانون ہیں، اور جب یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں سنا جا رہا تھا تو وہ کورٹ کو اسسٹ کر رہی تھی۔ ویلکم ٹو دا شو آمنہ صاحبہ۔ جی آمنہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ یہ مسئلہ تو کافی دیر سے چل رہا ہے اینڈ یو بین فالوئنگ اٹ، کیا ایگزیکٹلی اس میں ایشوز رہے، یا آپ کے خیال میں ابھی بھی کوئی لیگل مسائل رہتے ہیں؟ At first, thank you so much for having me. I think legal مسائل تو کبھی ریزالو ہی نہیں ہوئے، بیکاز جیسے آپ ذکر کر رہی تھیں، ایک ڈبل بینچ آف دا سپریم کورٹ headed by Justice Ijaz ul Ahsan and Justice Mazahar, who neither of which are on the bench, they suspended the Lahore High Court judgment and they said that no further land can be acquired beyond the 2,000 acres that have already been acquired and construction had begun on. اب اس سے 3 سال گزر گئے ہیں and there's been no progress on the case. So یعنی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی، but despite that it was further construction was not allowed, but yet it has been taking place at a rapid speed. معاف کریے گا آمنہ صاحبہ، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں۔ اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل ضرور کیا مگر اس کے بعد کیس کو سنا نہیں، اور کیونکہ 3 سال گزر گئے اور کنسٹرکشن جو ہے وہ ہوتی رہی وہاں، اور نیا ابھی لینڈ بھی ایکوائر ہوتا گیا، تو فارمرز سے پہلے تو 2000 ایکڑ ایکوائر کیے گئے، بٹ the total land is 105,000 acres. So of that, only 2,000 had been bought in 2022.
اب اس وقت آئی ڈونٹ نو کہ کتنا خریدا گیا ہے، بٹ جو میرے پاس انفارمیشن ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں، معاف کریے گا، ہاں سوری میں آپ کی بات دوبارہ اگر میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معطل کرنے کے بعد جو سپریم کورٹ نے بھی یہ نہیں اجازت دی تھی کہ وہ اور لینڈ یا زمین کو ایکوائر کرے، مگر وہ ایکوائر ہوتا رہا، کرتے رہے اور زمین کو ایکوائر، اور اس کے اوپر کنسٹرکشن بھی ہوتی رہی. جی اور جو سسپینشن ہوئی ہے ججمنٹ کی، جو مین ایشوز ہیں اس پہ کچھ کنسنسس نہیں ہوا. تو جیسے لاہور ہائی کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے بھی اس بات پہ ذکر کیا کہ کوئی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں ہوئی. اب آپ ایک ریور بیڈ پہ اوپر کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا ارد گرد کر رہے ہیں کنسٹرکشن آف 105,000 ایکرس، آپ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں ان ون آف دا موسٹ انوائرمنٹلی سینسٹیو ایریاز آف دا ورلڈ؟ آج تک ہم نے ایک انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں دیکھی. میں نے یہ بات عمران امین صاحب سے بھی کی تھی کہ یہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ آپ کے ویب سائٹ پہ نہیں ہے، اور جن کنسلٹنٹس نے ایک اسیسمنٹ کی تھی اس وقت مائن ہارٹ، وہ تو بلیک لسٹ ہوئے ہوئے تھے اینڈ دے ڈڈ ناٹ ڈو اے فل اسیسمنٹ اینی وے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں آمنہ قادر صاحبہ سے. یہ بتائیے گا آمنہ صاحبہ کہ یہ جو اب روڈا کے سی ای او خود ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری غیر قانونی کنسٹرکشن ہے جو وہاں ہوئی ہے، یا ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر قانونی ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ روکیں ان سوسائٹیز کو وہاں بننے سے، یا ان کے اوپر کوئی چیک کرے؟ یہ ایل ڈی اے کا کام تھا، روڈا کا کام تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سی ای او آ کے صرف یہ کہہ دیں کہ جی یہ غیر قانونی ہے؟ تو وہ کہاں تھے اگر ان کی ذمہ داری تھی یا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور اگر لیٹس سے اگر یہ پہلے تو ذمہ داری تو پنجاب حکومت کی ہوئی، ایوری تھنگ اسٹاپس ایٹ دا فیکٹ کہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے، اینڈ روڈا کی ذمہ داری ایکسٹینڈس ٹو دا پروجیکٹ اٹ سیلف جب وہ اسٹیبلش ہوگا. بٹ یہ تو نہیں حل نا کہ آپ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ایک لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریپلیس کرتے ہیں. یہ تو نہیں حل ان اے پلیس ویئر کلیئرلی ہیونگ فردر اربن ڈیولپمنٹ. یہ لوگ رومانٹکلی کہتے ہیں کہ ریور راوی بادشاہی موز تک واپس پہنچ گیا ہے، بٹ دس از ناٹ اے رومانٹک ٹروتھ. اٹ از اے ویری اسٹارک ریمائنڈر آف کلائمیٹ چینج اینڈ آف دا فیکٹ کہ ریور راوی کبھی نہیں ڈرائی اپ ہوا تھا، اور یہ بات لاہور ہائی کورٹ کے سامنے تھی. اسی لیے لاہور ہائی کورٹ نے یہ پروجیکٹ سسپینڈ کیا. لیگل باتیں علیحدہ تھیں اور کلائمیٹ ریلیونٹ باتیں علیحدہ تھیں. آپ ایک لاہور کے سائز کا شہر ایک انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کے بغیر اور پراپر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پلاننگ کے بغیر نہیں کر سکتے. There's very few cities in the world that are on the banks of rivers that have been successfully developed, like Rotterdam in the Netherlands, Seoul in Korea. But Pakistan specifically, آپ کو پتہ ہی ہوگا, is one of the most climate at risk nations. Even though we're one of the least emitters, we're the most at risk. So this was extremely expected, and this was brought to the knowledge of the court, and it is in the knowledge of the investors of Ruda and the CEO of Ruda as well as the government. This was expected, and I think it's sad because nobody took notice. تو آمنہ صاحبہ اب مجھے صحیح بات ہے. اب آمنہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اب آگے کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ obviously جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی صرف لیگل معاملہ تو ہے نہیں، بٹ اس کو اب حل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے، اور اب تو سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال اس سے بھی زیادہ بارش ہوگی جو ہم نے اس سال جس کا جو ایکسپیرینس کیا. تو جو میں نے لاہور ہائی کورٹ کو پرپوز کیا کہ اگر آپ یہ ہاؤسنگ سٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ سسٹینیبلی ڈیولپ کریں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپرٹس کو، فورن ایکسپرٹس کو بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ہر ایک چیز کو دیکھیں. آپ ماسٹر پلاننگ ایکسٹینسولی کریں، سالوں سال تک ماسٹر پلاننگ کریں. اب آپ رینڈملی بیٹھ کے کنسٹرکشن آپ نے شروع کر دی ہے، آپ نے ماسٹر پلان تک بنایا نہیں ہے. اب جب میں ان کے ساتھ پینل ڈسکشنس میں ہوتی ہوں، چند مہینے پہلے آئی واز آن اے پینل ڈسکشن ود مسٹر عمران امین، اینڈ بیسکلی what came to my knowledge is Ruda is happening whether or not we like it. The project is going ahead because the land has already been sold. So now how do we make it work? ہم اس کو کیسے سسٹینیبلی ڈیولپ کریں؟ اب اس پروجیکٹ لینڈ میں آمنہ صاحبہ معاف کریے گا آمنہ صاحبہ، میں آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں. مجھے ذرا پہلے یہ سمجھائیں کہ روڈا
जो है वो एक अलग प्रोजेक्ट है, और ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ बन गई हैं, जैसे पार्क व्यू है जहाँ पानी आ गया है, उनको रेगुलेट किसने करना है? रूडा का प्रोजेक्ट अगर अलग है तो उनकी रेगुलेशन रूडा की जिम्मेदारी है या पंजाब हुकूमत की या एलडीए की? तो जो रूडा का जो द लैंड दैट हैज़ बीन अलॉटेड टू रूडा विच इज़ दीज 105,000 एकर्स, इसमें जो भी चीज़ अभी डेवलप हो गई है इज़ रूडाज जॉब टू रेगुलेट. एंड बट रूडा is an offshoot of the government. It's a statutory body. It's a legal entity created by the government through a law. So RUDA is also part of the government. It's not a private body. तो नहीं, वो तो मुझे समझ आ गया, बट जैसे आप कहती है ना कि रूडा, जैसे अब उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने रूडा को तो डेवलप करना है, यानी कि जो उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट बनाना है जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे कि उसमें रीजेनरेशन भी होगी, ये भी होगा. उन्होंने जो गुज़िश्ता रात टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा उस पर 4-5 साल लगेंगे. वो तो एक तरफ है, बट साथ में क्योंकि इसको एक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, तो ये जो अब हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं जिनको खुद रात को सीईओ एक शो में कह रहे थे कि ये गलत बनी है या ये इलीगल है, तो इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? क्या वो रूडा की जिम्मेदारी है या डायरेक्टली पंजाब हुकूमत की है? इन दोनों की है, दोनों की है. इवेंचुअली बक तो पंजाब हुकूमत पे रुकती है, बट दोनों की है. बट मसला यही है आरफा कि रूडा इटसेल्फ जब ये शहर बनेगा ये ऐसे ही बनेगा. इट विल बी जस्ट रैंडम हाउसिंग सोसाइटीज़. ये जो मास्टर प्लानिंग जो हम कह रहे हैं ना कि रीजनरेशन की होगी, आप वेटलैंड्स डेवलप करेंगे, आप फॉरेस्ट डेवलप करेंगे, ये मास्टर प्लान्स किसी ने देखे नहीं हैं. ये मास्टर प्लान्स ऑफ ये कह रहे हैं कि हम एकर्स ऑफ फॉरेस्ट करेंगे, 35% फॉरेस्ट. इनको पता भी नहीं था एट द टाइम ऑफ द केस दैट दिस हैज़ 5,000 एकर्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट लैंड. आप रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को किसी भी सूरत में नहीं डिनोटिफाई कर सकते. सो there's a lot of basically it's going to be like random housing societies, but it is meant to be a city. So effectively हम उसी चीज़ में फंस गए हैं कि ये random urban sprawl हो रहा है और ये लाहौर के मसले नहीं सॉल्व कर रहा, because it's basically creating Lahore 2.0 in the same way. बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहिबा, आपने लिए वक्त निकाला. नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे SCO की. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे शंघाई ताउन तंजीम का, SCO. ये ऑब्वियसली अगर हम देखें तो एक बहुत अहम तंजीम है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका एक जो इजलास था वो पाकिस्तान में भी हुआ पिछले दिनों में, बट ये ऑब्वियसली जो अहम अब हम कह सकते हैं इजलास था, ये चीन के शहर में जो 25वीं SCO सरबराहान मुमलिकत काउंसिल का इजलास था. वहाँ पाकिस्तान, भारत, रूस, ईरान, तुर्की समेत तमाम जो मेंबर ममालिक हैं वो शामिल हैं. अहम बात ये है कि जब ये अब इजलास हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सियासत है, बैनुल-अक़वामी दुनिया है, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं. एक तरफ अमेरिका के जो ट्रेड के हवाले से अब सारी दुनिया से मुशावरत या मुज़ाकरात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो भारत और अमेरिका के दरमियान हम कह सकते हैं कि कशीदगी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है. चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं. तो इस तनाजुर में ये इजलास हुआ है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं इस इजलास में. वहाँ उन्होंने तकरीर भी की जिस पे उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की. उन्होंने कहा कि SCO को दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद जो ये मूवमेंट्स हैं उनसे ख़तरा है. इसके साथ साथ वहाँ उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि उसमें और ममालिक जो हैं उनके मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं. बलूचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के जो सबूत हैं वो भी मौजूद हैं. नाम उन्होंने लिया नहीं किसी का, बट इशारा किस तरफ कर रहे थे ये वाज़े था. जो एलामिया भी SCO का जारी हुआ तो उसमें भी कंडेम किया गया जाफराबाद एक्सप्रेस और जो में जो हमला हुआ और जो खुजदार में स्कूल पर हमला हुआ. तो ऑब्वियसली इजलास अहम है ही सही, बट जो तेज़ी से एक तब्दील होती हुई दुनिया है उसकी वजह से
ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये एक अहम इजलास है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर हाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे। वेलकम टू द शो सर। जी जाहिद साहब, आपने भी देखा, क्या कहेंगे, कितना अहम ये इजलास था, ख़ास तौर पे सर जो इस वक्त एक तेज़ी से हम कह सकते हैं तब्दील होती हुई दुनिया है? देखिए, यकीनी तौर पे ये बहुत ही अहम इजलास था, ख़ास तौर पे जिसके आपने बात की कि इस वक्त जो दुनिया में जो है एक जो कहते हैं कि जो ओल्ड ऑर्डर टूट रहा है, और उसके साथ साथ जो है फिर ये बात आ रही है कि एक नया ऑर्डर जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन उसमें यकीनी तौर पे बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। लेकिन असल चीज़ ये आती है कि ये जो एससीओ जो समिट कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सरबराहान ममलिकत आए थे, जिसमें ये एससीओ की जो 10 तो रुकन हैं, मेंबर हैं, उसके अलावा 10 मुल्कों के और सरबराहान ममलिकत आए थे एज ऑब्जर्वर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये हालिया दौर में जो कहते हैं ग्लोबल साउथ, उसका जो है सबसे बड़ा इज्तिमा था। और इसमें ख़ास तौर पे जो बात सामने आती है कि चाइना की एक लिहाज से जो हेड कर रहा है एक नई जो एक लिहाज से जिसको कह सकते हैं कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर, तो उसमें हमें नज़र आती है कि ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। एक तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो आपको लगेगी वो प्रेसिडेंट शी की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने बहुत साफ तरीके से बात की कि बजाय इसके कि एक दुनिया में कशीदगी फैले, एक जंग की सूरत हाल हो, इस वक्त सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि अक़वाम के दौरान जो है के दरमियान जो है वो एक कोऑपरेशन की हो डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल ये कि ये एक बहुत बड़ा जो है उसमें आया था। उसके साथ साथ जो उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो अमेरिका की पॉलिसी रही है जिसको उन्होंने कहा बुली, तो उसमें भी उसकी एक तनकीद भी शामिल थी, जिसमें उनका वही कहना था कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह से चला रहे हैं और जिस तरह से बुली कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक दुनिया के लिए ख़तरनाक सूरत हाल बन के आती है। एक और बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें कोल्ड वॉर मेंटालिटी से हटना पड़ेगा। तो इसमें जो पैगाम जो बुनियादी तौर पर जाता है वो ये था कि इस वक्त जो कोऑपरेशन होनी चाहिए अक़वाम के दरमियान, तो वो जो है वो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक और ट्रेड के लिए जो है वो इकट्ठा होने चाहिए। अब इसमें देखें 2-3 चीज़ें और भी आती हैं। इसमें वही बात मैंने जैसी की कि ये उस हालात में हो रही है जहाँ पे तब्दीली आ रही है, तो इसमें फोकस एक हद तक काफ़ी जो इंटरनेशनल फोकस था मीडिया का वो बहुत हद तक 3 ममालिक पे ज़्यादा पड़ रहा था। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म मोदी, रूस के सदर पुतिन और प्रेसिडेंट शी के कहा जाता था कि ये तीनों इकट्ठा हुए हैं और एक तीनों का एक हद तक जो है एक कॉमन इंटरेस्ट भी बन के आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जिसमें हम कहते हैं कि ऑप्टिक्स, एक तरफ ऑप्टिक्स में यही नज़र आता था कि बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, लेकिन जैसे समिट जब होती है तो एक और उसमें बहुत अहम चीज़ होती है वो जिसको कहते हैं साइड लाइन्स मीटिंग। और मेरा ख्याल ये है कि एक प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी के दरमियान तो हुई, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगा है कि कोई ऐसी मुलाकात जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी के दरमियान हुई है। बिल्कुल सर। तो सर वहाँ जो ऑब्वियसली आपने मेन इश्यूज तो सब कवर कर ही लिए। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर है जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर तनकीद तो कर दी भारत के ऊपर। डू यू थिंक दैट कैन सॉर्ट ऑफ जिसको कहते हैं ना कि कुछ इन्वायरमेंट को या माहौल को या भारत पाकिस्तान के दरमियान कोई अगर माहौल बेहतर होना था तो वो अब जरा मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, मेरे ख्याल देखिए वैसे भी कोई आसार नहीं थे कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है कुछ उसमें तब्दीली आएगी। मतलब ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो न कोई उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई एक लिहाज से साइड लाइन पे दोनों ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म जो है मुलाकात करेंगे, वो तो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि देखिए ये मल्टीलैटरल एक लिहाज से फोरम था, उसमें ये आम तौर पे जो है बायलैटरल इश्यूज जो हैं उसको परहेज़ किया था। लेकिन ये जो टेररिज्म का इशू है वो तो एक बुनियादी तौर पे जिस तरह से बात हुई कि खित्ते के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन के आता है। और अगर आप देखें कि एससीओ की जो बुनियादी जो एजेंडा था उसमें यही था कि एक मुश्तरका तौर पे टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई की जाए
ताकि उनका मतलब उस वक्त यही बात आती थी कि ये सबसे बड़ा ख़तरा है एक रीजन की पीस में। तो उस लिहाज से तकरीर में जिक्र तो आया टेररिज्म का, लेकिन किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया। और आप देखें कि जो मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें भी जो है इन दोनों वाक़यात का जिक्र ज़रूर किया गया है, जाफर एक्सप्रेस का भी, और उसके साथ हिंदुस्तान ये कश्मीर में जो वाक़या हुआ था मकबूजा कश्मीर में पहलगाम का, उसके भी कंडम किया। तो कंडमनेशन तो एक लिहाज से टेररिज्म की हुई है, लेकिन किसी मुल्क के लिए किसी का नाम दोनों में नहीं आया। मगर ये कहा जा रहा है कि जो इससे पहले आपको याद होगा कि SCO की मीटिंग हुई थी, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान और वह एक लिहाज से वज़रा दफ़ा के दरमियान, तो उसमें जो है ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की तरफ से उसके बाद में जो है मुश्तरका एलामिया की मुखालफत की गई थी, क्योंकि उनका पूरा जोर इस बात का था कि एक हद तक जो है एक पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम आए, वो तो नहीं हो सका था। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।